हाय फ्रेंड्स, आम पूर्व भिडियो आलोचना करते चंपावतीर राजकन्यार स्वप्न संपर्क में। आज भिडियो आम आलोचना करने जाऊे संजय और धृतराष्ट्र संवाद संपर्क में। तो चैप्टर नंबर 10 ऑप्शनल ओडिया क्वेश्चन आंसर को आलोचना करने पूर्व क ख ग विभाग को आम यही भिडियो आलोचना करने जाऊे, जहाँकि सर्ट टाइप क्वेश्चन एवं वेरी सर्ट टाइप क्वेश्चन। महाभारत युद्धर घटनावली धृतराष्ट्र आगे किए वर्णना करते? महाभारत युद्धर घटनावली संपर्क में संजय वर्णना करते। संजय कहा बल दूर से घटुवा महाभारत समर को देखी पार्थिले दूरदृष्टि द्वारा। संजय कहा आगे महाभारत युद्ध कथा वर्णना करते? धृतराष्ट्र आगे महाभारत युद्ध कथा संजय वर्णना करते। कहार शिक्षा अति चमत्कार बोली कहुई? श्रीकृष्ण शिक्षा अति चमत्कार बोली कहुई। कहार दृष्टि अंधकार घोर प्रहलिका ध्वंस हो गला? अर्जुन दूरदृष्टि घोर प्रहलिका ध्वंस हो गला। मोहरूपी अंधार को कहा सह तुलना कराई? प्रहलिका सह तुलना कराई। अर्जुन प्रति श्रीकृष्ण शिक्षा क्यों बोली थिला? महाज्ञान लोक। अर्जुन हाथ मुठा क्यों परी टाण थिला? वज्र परी टाण थिला। तांको हृदय कौन परी कठिन होइतिला? लौह पिंड परी कठिन हो जाइतिला। बंधु ज्ञाति नरहत्या क्यों धर्म सहित धर्मसम्मत? बंधुघाती नरहत्या क्षत्रिय धर्मसम्मत। क्षत्रिय धर्म होची युद्ध करिवा। किए आपण को श्रीकृष्ण आपण को छिन्न करे नहीं, शस्त्र छिन्न करे नहीं। कहा को? स्वयं श्रीकृष्ण भगवान को। अग्नि कहा को भस्म करि पारे नहीं? श्रीकृष्ण को, जहाँ परमात्मा स्वरूप श्रीकृष्ण को। सत्य सत्य एकमात्र सत्य कि वसुदेव श्रीकृष्ण होउचंती सत्य सत्य एकमात्र सत्य। पुणी गुरु सैन्य बिहुआड़े किए रथ धीरे धीरे मुहाइले? श्रीकृष्ण धीरे धीरे बिहुआड़े रथ मुहाइले। सेते बेले अर्जुन चक्षु किपरि थिला? सेते बेले अर्जुन चक्षु निष्ठुर थिला। कहार दृष्टिहीन परिव्याप्त अंधकार थिला? धृतराष्ट्रंकर। किए वीरगाथा वीरधर्म जानिबा को आग्रही थिले? धृतराष्ट्र वीरगाथा वीरधर्म जानिबा आग्रही थिले। महाराजा बोली क्या संबोधन कराई? महाराजा बोली धृतराष्ट्र को संबोधन कराई। राजा प्रजा सेनापति सैन्य सामंत क्यों बारंबार फेरुथिबे यही धरापृष्ठ को अर्थात पृथ्वी को। ख नंबर क्षुद्र अत्रमूलक प्रश्न। धृतराष्ट्र कहाठारु महाभारत युद्धर वर्णना करथिले? धृतराष्ट्र संजय ठारु महाभारत युद्ध वर्णना करथिले। कवितारे महाशय बोली क्या संबोधन कराई? कवितारे श्रीकृष्ण को महाशय बोली संबोधन कराई। कहार वक्तृतारे अकाट्य जुक्ति थिला? श्रीकृष्ण वक्तृतारे अकाट्य जुक्ति थिला बोली विश्वास कराई। अंधारर घोर प्रहेलिका केउठारु ध्वंस हैला? अंधार घोर पहला अर्जुन दृष्टि अंधार घोर प्रहेलिका ध्वंस हैला। किए महाज्ञान लोक पाइथिले? अर्जुन महाज्ञान लोक पाइथिले। कहार तीव्र दहन रे अर्जुन हाथ मुठा टाण हो गला? अर्जुन महाज्ञान लोक पाइले। क्यों उद्देश्य लौहपिंड कथा कहुई? अर्जुन महाज्ञान लोक पाइला परे तांको हृदय लौहपिंड परी हो गला बोली कहुई। क्षत्रिय धर्म कौन? क्षत्रिय धर्म होची बंधु ज्ञाति नरहत्या। से निजर बंधु ज्ञाति समस्त को से मारी बसियो। महाभारत युद्ध किए अर्जुन को शिक्षा कले? महाभारत युद्ध श्रीकृष्ण। महाभारत युद्ध श्रीकृष्ण अर्जुन को शिक्षा देले। श्रीकृष्ण शंख ध्वनि केउठारे अर्जुन शुणिले? श्रीकृष्ण को शंख ध्वनि महाभारत समर अर्जुन शुणिले। शस्त्र क्या छिन्न करे नहीं? शस्त्र भगवान श्रीकृष्ण को छिन्न करे नहीं। घोड़ार रब को कौन कहती? वृषा रब कहुई। कंधम नाच कहले कौन बुझे? मस्तकहीन जीवंत देहर नाच को कंधम नाच बोली कहुए। मस्तकहीन जीवंत देहर नाच होउची कंधम नाच। कहार उक्ति कृष्ण वसुदेव
ନିତାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଉକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସୁଦେବ ନିତାନ୍ତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ପେପ୍ଟକ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ପେପ୍ଟକ୍ କହିଲେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ। ପେପ୍ଟକ୍ କହିଲେ ଉତ୍ସାହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ, ଯାହାକୁ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ସ୍ପିଚ୍ ବୋଲି କହ। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ କେତେବେଳେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହେଉଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋହ ଦୂରେଇ ଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌରବ ସେନାକୁ ରଥ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ହୋଇଗଲା ଆଡ଼କୁ ରଥ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ? ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ବୀରଗାଥା ବୀରଧର୍ମ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। କାହାର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା? ସଞ୍ଜୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ସଞ୍ଜୟର ସୁଦୂର ପ୍ରସାରିତ ଦୃଷ୍ଟି ଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ କାହାଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ ବ୍ୟାସଦେବଠାରୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପୃଥିବୀକୁ କିଏ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଥିବେ? ରାଜା, ପ୍ରଜା, ସେନାପତି, ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ପୃଥିବୀକୁ ଫେରୁଥିବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁଥିରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ? ଭବିଷ୍ୟତରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ପିତୃବ୍ୟ ହତ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେବ। କବିତାରେ ଅନ୍ତହୀନ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? କବିତାରେ ଅନ୍ତହୀନ ବୋଲି ସମୟକୁ କୁହାଯାଇଛି। ବସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା କିଏ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ? ବସୁଦେବ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଥା ସଞ୍ଜୟ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ। ବସୁଦେବ କିଏ? ବସୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସତ୍ୟର ଜୟ ଅସତ୍ୟର ପରାଜୟ, ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। କବିତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ? ଆପଣା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାକ୍ୟ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଲେଖା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଲେଖକ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା କାହାର? ଶିକ୍ଷା କାହାର ପ୍ରତି? ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଅତି ଚମତ୍କାର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟ ଲୌହପିଣ୍ଡ ପରି କାହିଁକି ହେଲା? ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ କବିତାରେ କବି ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ହୃଦୟ ଲୌହପିଣ୍ଡ ପରି ଟାଣ ହେଲା। କାହାର ଧନୁତୀର କେତେବେଳେ ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହେଲା? ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ କବିତାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ମହାଜ୍ଞାନ ଲୋକର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମୋହ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ତୀର ତୀକ୍ଷ୍ଣରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ତୀରରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନ ଭିତରେ ଆପଣ କାହାର କିଏ? ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ କବିତାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ତୀରର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନରେ ଭିତରେ ଆପଣ। ଏହା ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ତୀର ଭିତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଘୋଡ଼ାର ହର୍ଷରାବ ଓ ବିଧବାର କୋହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ କିଏ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ? ସଞ୍ଜୟ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବାଦ କବିତାରେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ାର ଏହା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସମୟ ଅଭାବ ହେତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇକି ଦେଖିଦେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମେ ସବୁ ଚ୍ୟାପ୍ଟର, ସବୁ ୟୁନିଟ୍, ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ। ଆଉ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ନିଜେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେ PDF ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି।